Así que hoy vamos a ir a la palabra de Dios a estudiar esa historia de este rey. So we're going to go ahead and go to the scripture and study this. Y el tema que tengo para ustedes lo he titulado And today's title is Cuando Dios honra. When God Honors. Quien honra, Who honors? recibe honra. Whoever honors receives honor. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, When we honor our parents, somos honrados. then we are honored. Cuando nosotros honramos a las demás personas, When we go ahead and honor the rest of the people, somos también honrados. then we are also honored. Porque cuando damos honra, Because when we give honor, también recibimos honra. then we also receive honor. Cuando nosotros honramos a Dios, When we go ahead and honor God, escuche bien, Él nos honra. then He goes ahead and honors us. Y esto es lo que sucedió en esta historia de este rey del día de hoy. And this is what happened in the story of the king of today. Por esa razón, mi tema es cuando Dios honra. And that's why my title is When God Honors. Y le quiero pedir de que abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. I ask that you open your Bibles to 2 of Kings chapter 3. En realidad la historia comienza un poquito más atrás, pero y se extiende por esos versículos. And the story starts at a couple of chapters in the back, further in the back, but we're going to go ahead and take it from here. Pero vamos a leer solamente el versículo 4 y el versículo 5 para ponernos en contexto en esta historia. We're going to read verse 4 and 5 to be able to give a context of this story. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente: And the word of the Lord reads, entonces Masa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Now Misha, king of Moab, raised sheep, and he had to pay the king of Israel a tribute of 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. But that Acab died, and the king of Moab rebelled against the king of Israel. No nos podemos desprender todavía de ese rey malo que estudiamos la historia el domingo pasado. So we yet cannot go ahead and separate ourselves from the evil king that we read the story last El week. rey Acab, que fue un rey muy malo. The king Acab, who was a very evil Pero king. cuando este rey muere, But when this king dies, un rey que había sido dominado por él, a king that had been dominated by him, el rey Masa, rey de Moab, so then King Masha, who was king of Moab, se rebeló, ya no quiso pagar más impuestos. he rebelled and says, I'm not paying any more taxes. Así que en la historia de hoy vamos a encontrar a tres hombres, tres reyes, So we're going to find 3 men, 3 kings. y estos tres reyes And these 3 kings, vivieron las mismas circunstancias. they lived all the same circumstances. Sin embargo, But even though esos tres reyes those 3 kings, reaccionaron de manera diferente cuando se encontraron a una crisis. they went ahead and reacted in a different way when they're in front of a crisis. Y Dios les respondió a cada uno de ellos And God responded to each one of them de la forma como ellos reaccionaron. in the same way that they reacted. Cuando nosotros respondemos en frente de una crisis, Dios va a responder de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos. So however we respond before a crisis, is the same way that God will go ahead and respond to us. Estos tres reyes So these 3 kings, entonces vivieron ese episodio de crisis. so they lived through that episode of Es decir, crisis. enfrentaron problemas. So they went ahead and faced problems. Y esto no es algo fuera de lo anormal, So this is not something that's abnormal. es algo que sucede a menudo. This is something that happens very frequently. Nosotros encontramos en todo el largo y ancho de las escrituras And we find it throughout the whole scriptures. a grandes hombres de Dios Great men of God que pasaron por esos momentos de crisis. that went ahead and traveled through those moments of crisis. Posiblemente usted ha pasado por esos momentos de crisis. It is possible that you yourself have gone through moments of Pues crisis. no se preocupe porque son parte de la vida. So don't worry because those things are part of life. Vienen con la vida esos momentos de angustia, esos momentos de los problemas. Those moments come according to our life and they are part of it. Aunque algunas de esas crisis Although some of those crises, las podemos evitar. we can go ahead and avoid Y them. muchas veces nosotros entramos a las crisis porque queremos o no tratamos de evitar esas crisis. And many times we enter into the crisis because we don't avoid them. We cannot go ahead
and they're just there. Como por ejemplo, a veces entramos en crisis económicas. So, for example, sometimes we enter into financial crisis. Se pudieron haber evitado algunas crisis económicas si nosotros no hubiéramos gastado más de lo necesario. So we could have avoided all those crises if we had not spent too much of what was necessary. Algunas veces entramos en crisis familiares. Sometimes we enter into crisis in our families. Esas crisis se pudo haber evitado si nosotros hubiéramos reaccionado de diferente manera o hubiéramos dicho las cosas de otra manera. We could have avoided all those crises if we would have said things differently, if we would have done things differently. Si nosotros hubiéramos sido amables, quizás no hubiéramos entrado en una crisis con las amistades. If we would have been kind, we would have never entered into a crisis with our friends. Pero lo interesante de todo esto But the interesting thing about all this es que Dios utiliza las crisis is that God uses the crisis con la finalidad de formar nuestro carácter. with the end point to be able to build up our Así character. que si usted está en cualquier crisis, So if you're in any type of crisis, sáquele provecho a esa crisis porque su carácter va a ser transformado. so go ahead and take the benefit of the crisis because your character is going to be Porque molded. Dios va a utilizar esa crisis para transformar su vida, Because God's going to use the crisis to transform your life. pero dependerá de cómo nosotros vamos a reaccionar frente a esa crisis. But it's all going to depend how we react according to that crisis. La palabra crisis en el idioma de los chinos So, so the word crisis in the language of the Chinese, en el lenguaje de China, in the language that the Chinese speak. la palabra crisis se compone de dos símbolos. So then crisis is composed of two symbols. ¿Usted ha leído alguna vez chino? Have you ever read Chinese? Y usted dice, no entiendo nada. And you have said, I Tranquilo. don't understand anything. No se preocupe, el lenguaje tiene símbolos. Don't worry, those words are made up of symbols. El lenguaje que nosotros utilizamos, que es el español, está lleno de símbolos So then our language that we use is full of y nosotros las symbols. conocemos como por letras. we La know letra A, la letra... And we know them as letters, the Es un letter símbolo. A and so forth. En el idioma inglés existe una letra que usted se va a identificar, los que escriben y hablan inglés, la letra I, la letra cuando dice I, no que le duele algo, sino que I am. You know, and then you have a word a letter in English that is the letter I, you know, that you Esa say, I want letra, something hard. esa letra que se pronuncia I, que es una I, es un símbolo So the letter I, it is a symbol. que quiere decir yo. That Yo, means I, yo, me. es un símbolo. It is a symbol. Los lenguajes tienen símbolo y el lenguaje de los chinos tiene un símbolo. So the language of the Chinese also is made up out of symbols. Y esos dos símbolos, And those two symbols, que uno significa peligro one of them means danger y el otro significa oportunidad. and the other one means opportunity. Esos dos símbolos juntos Those two symbols put together, quieren decir crisis. they mean Así que crisis. frente a una crisis So before a crisis, tenemos dos opciones. we have two options. Una oportunidad We have an opportunity o estamos en un momento de or peligro. we are really in a moment of danger. Depende cómo usted lo vaya a ver. It Oportunidad It depends how you take it, as an opportunity o peligro. or as a danger situation. Cuando unimos esas dos palabras nos da crisis. When we go ahead and put those two together, we get the word crisis. Toda crisis Every crisis, es un peligro it is a danger o es una oportunidad. or it's an Así opportunity. que si usted está en crisis, So if you are in crisis, que no es una palabra ni una expresión bonita, es una oportunidad so it's not a very popular word, but it is an opportunity o un peligro. or it's a moment of danger. Depende de la decisión que usted va a tomar. It depends on the decision that you're about to make. En esta historia que nosotros hemos comenzado hoy a desglosar, So then the story that we decided to go ahead and break down today, encontramos a un rey llamado Josafat. we find a king by the name of Josaphat. Y el rey Josafat And King Josaphat, era el rey de Judá. he was the king of Judah. Acuérdense que en este tiempo el reino de Israel estaba dividido en dos, Please remember that at this time the kingdom of Israel was divided in two. en el norte y en el sur. It was divided in the north and the south. Al norte le llamaban el reino de Israel To the north it was called the kingdom of Israel. y al sur le llamaban el reino de
el sur le llamaban el reino de Judá. And then the south, the label was the kingdom of Judah. Pues Josafat era el rey de Judá So then Josaphat was the king of Judah. y iban para la guerra. And there was time to go ahead and go to war. Cuando se juntaron con los otros dos reyes, So when they gathered together with the other two kings, él hizo una pregunta muy interesante. he went ahead and asked a very important question. Normal, cuando uno va para hacer cumplir una tarea, hacer algo en la vida o en And la this vida is normal, normal when you have a task that you need to complete, something that you need to go ahead and achieve. siempre hace preguntas y uno dice, mire, ¿y por dónde comienzo? And then you always ask a question and say, where do I start? Where do I go? ¿Qué tengo que hacer? You go ahead and ask, what should I do? ¿Cuál es la tarea de hoy? What is today's task? ¿A qué me va a poner a hacer? What am I going to go ahead and have Bueno, to do today? Este rey So then this king, preguntó he went ahead and asked. y la pregunta fue, ¿por qué camino iremos? He says, the question was, what way shall we walk and go? Iban para la guerra. Because it was time to go ahead and go to war. Pero el rey de Israel, But the king of Israel, es decir, el rey Jorán, que era el rey de Israel, so King Joram, who was the king of Israel, este rey era el hijo de Acab. he was the son of Acab. No fue tan malo como Acab. He was as evil as King Acab. Fue malo, He was evil, pero no como su padre. but Acab. not like his father. Y el rey Jorán So then King Joram, le contestó la pregunta a Josafat he went ahead and answered the question to Josaphat. por el desierto. He said, let's go ahead and go through the desert. Nos iremos por el desierto. We're going to go ahead and head through the desert. Y también les acompañaba a la guerra el rey de Edom. And then also the king of Edom accompanied Es decir, them. 3 reyes iban para la guerra So there were 3 kings that were headed to war. y decidieron irse por el desierto. And they decided that they would take the path of the desert. ¿Quién se va por el desierto? So who goes through the desert? ¿Quién se tira donde hay más dificultades y pudiendo ir por otro lado? So who's going to throw themselves where there's more difficulty, being able to go the other way? Si uno sabe ir, dice, no, por este camino me voy a tardar un poquito más, pero voy a llegar seguro. If somebody would say, my God, this path is better, I can take me longer, but I safely will arrive. Usted no dice, por aquí llego más rápido, pero van a haber muchos problemas en el camino. You don't say, oh my God, I'm going to take this path. It's more dangerous, but doesn't matter. I'm going to go ahead and take it. Pero el rey Jorán contestó, nos iremos por el desierto. But King Joram said, let's go ahead and go through the desert. Ahora, en esta historia, ¿qué está ocurriendo? So then what is happening in this story? Esto es lo que ocurre. So this is what's happening. ¿Por qué razón ellos iban a la guerra? So what was the reason that they were headed to war? Es decir, ellos iban a enfrentarse a un rey. They were going to go ahead and face a king. Y ese rey era el rey Masa, And then that was the king Masha, el rey de Moab. the king of Moab. Y lo que había sucedido es que este rey anteriormente pagaba impuestos al rey Acab. So King Masha used to pay taxes. Eso es lo que leímos ahí. And that's what we had read at the beginning. Pero cuando Acab murió, But when Acab died, dijo, yo soy el rey he said, I am the king now. y yo pondré mis leyes aquí en mi territorio. I'm going to put my own laws in my own territory. No voy a permitir que otros vengan y me impongan a mí las leyes. I'm not going to have anyone else come and impose their own laws upon this Así que place. decidió no pagar más impuestos al rey de Israel. So he decided he would no longer pay taxes to the king of Israel. O sea, ya no quiso pagar impuestos al hijo de Acab, que se llamó Jorán. So no longer did he want to go ahead and pay taxes to the king of Israel. Así que van a enfrentarse a cierto lugar, a la guerra, So they're going to go ahead and face each other at a certain place, and it's time for war. y decidieron, como dijimos, irse por el desierto. And as we said in the beginning, they decided to go through the desert. A los 7 días de camino, When they were walked already and had been in a journey of 7 days. se les terminó el agua. So then the water finished. Ya no tenían agua para su ejército. They had no more water for their armies. Ya no tenían más agua para darle de beber a las bestias que estaban con ellos. They had no more water to give to all the animals. ¡Qué crisis! What a crisis! En un desierto y sin agua. In a desert and without any water. Quizás algunos de ustedes han tenido esa experiencia de cruzar un desierto, han caminado 3 días y de repente les falta que se termine el agua así un poquitito. Y dice, wow,
So ¿Qué maybe hacemos? you've had that experience that you cross the desert and then you're about to Imagínese. finish and you only have this amount of water to go through. Imagínense, estos tres reyes iban cada uno con su ejército, con cantidad de gente detrás de ellos, con animales que llevaban las cargas y se encuentran en el desierto sin agua. ¡Qué So can you crisis! imagine Una these crisis. three kings with their armies walking through the desert and they're about to go ahead and go into war and they run out of water. Pero esta es la realidad, miren. But this is the reality of this. Las crisis The crisis, revelan they reveal el estado interno del corazón del ser humano. the state of the heart of each person. ¿Qué hacemos cuando entramos en crisis? A veces. So what do we do when we enter into a crisis? Algunos lloran, se jalan el pelo y gritan. Some cry, they pull up Dicen their hair and cosas. shout. ¿Alguna vez usted ha estado en crisis? Have you ever been in a crisis? ¿Qué ha hecho usted? So what have you done? ¿Se ha puesto a reírse? Have you Gracias a Dios. stopped and just laughed and giggled? No, muy pocas personas hacen eso. Really, very few people tend to do that. Y las crisis tienen esa característica de revelar lo que hay dentro del corazón de una persona. And the crisis have that characteristic to reveal what is exactly in the heart of a person. Cuando alguien entra en una crisis y dice cosas, uno dice, yo no conocí eso de usted. So when you enter into a sabía. crisis and you speak something, then people turn around and say, wow, Yo no sabía I que usted didn't era know that. así. Oh my God, I didn't know you were that way. No, yo no me imaginaba que usted decía esas cosas o hacía eso o reaccionaba así. And then you would go ahead and tell the person, my God, I didn't know you reacted that way. I didn't know that that was inside of your ¿Ok? heart. Hay gente cuando entra en esas crisis convierte en el hombre verde. People, when they enter into this crisis, they suddenly become the hawk, the evil man. Ese que se le salen los músculos, rompe las camisas cuando están en momentos de crisis. You know, that person that tears down their shirt and gets angry and goes ahead and comes out. Porque eso es lo que hacen o revelan las crisis en nuestra vida. Because that's exactly what the crisis do. They reveal our identity. Y eso mismo pasó en la vida de estos tres reyes. And that's exactly what happened in the life of these three kings. Cuando a ellos les faltó el agua y que estaban en el desierto, When water was absent and they were now inside of the desert, estos tres reyes reaccionaron de manera diferente los tres. so then these three kings reacted in three different ways. Y esto lo que hizo el rey Jorán cuando se vio en crisis. And this is exactly what King Joram did when he found himself in crisis. Esta fue la reacción de él. And this was his reaction. Y él dijo, He said, ahora entiendo. He says, now I understand. ¿No había entendido que estaba en el desierto? My God, he didn't understand that he was already in the desert. ¿No había entendido de que él había tomado la decisión de ir por el desierto? Hadn't he understood that he had made the decision to go ahead and head into the desert? Él fue el que contestó y dijo, iremos por el desierto. He was the one who answered and said, let's go ahead and take the desert path. Pero estaba entendiendo muy tarde, ya estaba en el desierto. But now he was understanding it was too late. Now they were inside of the desert. A veces nos pasa eso a nosotros cuando ya estamos en una crisis. Decimos, ahora entiendo por qué me está pasando esto. And then when you're inside a crisis, you understand, wow, now I know why I am in this situation. Malas noticias, ya es tarde. Bad news for you, it's too late. Ya no se puede retroceder el tiempo. You cannot go ahead and set time back. Ya no puede decir, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho, cómo quisiera regresar el tiempo? How many people have said, oh, I would love to turn the clock backwards? Especialmente cuando uno llega a los 50 años y dice, ¿cómo quisiera tener 15 años otra vez? Especially when you're 50 now, you're like, my God, I would love to be 15 again. Algunos, no ustedes, pero algunos han dicho, no me hubiese casado con la persona que me casé. Ustedes no. Okay. Now, you have never said this, but maybe somebody somewhere else said, I should have never married the person I married. Ni loco. Oh my God, not even if I was crazy. Demasiado tarde. It is too late. Así estaba el rey Joram. That is exactly the way the King Joram was. Ahora entiendo, dijo. He said, oh man, now I get it. Y dijo, And then he said, Dios nos trajo hasta aquí para matarnos. he said, God brought us to this place to kill us. ¿Cómo reaccionó este hombre? So how did this man react?
acusó a Dios y dijo, Dios nos trajo hasta aquí para matarnos. Dios nos lo había llevado al desierto. Él tomó la decisión de ir al desierto. So he accused God and said, God is trying to kill us. And he had made the decision to go into the desert. God did not make the decision for him. Él fue el que contestó y dijo, iremos por el desierto. He was the one who answered, said, no, let's go ahead and go through the desert. Y eso me lleva a entender una cosa, And that takes me to understand one thing, que hay gente that there is people que no asume la responsabilidad por sus acciones. that do not assume No, the yo no fui. responsibility for the action. Nope, not me. ¿Se acuerdan los niños cuando están pequeños y han quebrado algo y dicen, no, yo no fui. Do you remember the young children when they break something, they're like, nope, not me, I didn't do it. Yo no dije eso. No, I didn't say that. Algunos grandes también lo dicen, ¿ok? Well, some adults also say that. No, pastor, yo no he dicho eso. They'll say, no, pastor, I never said that. Nope. Y hasta se traban así. And they even No, stuttered. no, pastor, no he dicho nada de eso. No, pastor, I didn't say that. No. Nosotros los seres humanos somos especialistas You know, we as human beings are specialized in that. en no asumir las responsabilidades. And in not being able to assume our own responsibility. Diga conmigo, así somos. Come on, say, that is the way that I am. Pero cambiaremos, pastor. But pastor, we're going to change. ¿Se acuerdan? Ese problema comenzó desde el primer pecado. And that problem started from the first sin. Si nosotros hemos leído la historia de la creación, ahí encontramos a Adán. Dijo, cuando Dios vino a buscarlo, preguntó, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? You know, that started from the beginning with Adam and Eve when God came and said, Adam, what have you done? ¿Qué dijo Adán? And what did Adam say? Señor, cometí un error, perdóname, mira, aquí estoy escondido. ¿No dijo eso Adán? What did Adam say? Oh, Father, I'm sorry, I made a mistake. I'm sorry. And ¿Cómo dijo? is that what he said? Mira, He said, no, look. la mujer que me diste, No, the woman you gave to me. hasta Dios fue en cuenta ahí diciendo, Dios, tú tienes la culpa. Even God was held accountable and said, God, you are the one who's at fault. ¿Se había equivocado Dios? No. Had God made a mistake? No. Pero Adán no quería tomar la responsabilidad. But Adam did not want to go ahead and be held accountable and responsible Y for that. cuando llegó el turno a la mujer, cuando Dios dice, mujer, ¿qué hiciste? And then when the turn of the woman comes and he says, woman, what have you done? God asked. Y ahí la serpiente, me imagino yo arriba de un árbol, la serpiente dijo, mira, la serpiente me engañó. And I can imagine the serpent, you know, is in a tree, and then the woman turned around and said, the serpent, she was the Y one Dios who mira a la deceived me. serpiente y dice, ¿qué has hecho? And then God turns to the serpent and said, what have you done? Y la serpiente volteó a ver para todos lados. And then the serpent turned around everywhere. No hay nadie. He says, there's nobody else to blame. Desde el principio somos así. Ever since the beginning, we are created that way. No tomamos responsabilidad de nuestros propios hechos. We do not go ahead and become responsible for our own actions. Y esto es lo que estaba pasando con el rey Joram, ¿no? And this is exactly what was happening with King Joram. No estaba entendiendo de que la decisión él había tomado. Se había metido al desierto por causa de su declaración que había hecho. He had not understood that it was his own decision that had taken them into the desert. Las cosas le habían salido mal al rey de Israel. So things were coming out horrible to the king of Israel. Y esta es otra característica del ser humano. And this is another characteristic of the human being. Cuando las cosas salen mal, Whenever things come out wrong, alguien tiene que pagar los platos rotos. then somebody needs to pay No. for the broken dishes. Yo no fui. It wasn't my fault. Eso lo veo muy a diario yo eso. I Yo see no that fui. on a daily basis, constantly. Yo no fui. Nope, it wasn't me. Alguien tuvo que haber hecho eso, pero yo no. Somebody did that. Somebody, not me. Característica del ser humano. It's a characteristic Siempre of the human being. trata de echarle la culpa a otra persona. Tries to go ahead and blame someone else. Ahora, ¿qué dijo Edom, el So otro the- rey? So then what did King Adam say? ¿Cómo reaccionó Edom a la crisis? ¿Qué dijo él? So King Adam, how did he go ahead and react to the crisis? No dijo nada. He said nothing. Así hay otros que le preguntan, mire, ¿quién fue? There's the way some other people are. And they say, what was that? What happened? A mí no me mire, Don't look at me. yo no fui. It wasn't me.
Cuando llegó el turno a Edom no dijo nada. And when it was King Edom's turn, he said nothing. Hay gente There is people frente a la crisis before a crisis que no dice nada. that say nothing. Posiblemente usted tiene una crisis y dice, no se lo doy contar a nadie. Nadie tiene que saber esto. Sufriré yo solo. So maybe you're in the middle of a crisis. You're like, I'm going to say nothing. No, I'm going to suffer this alone. Nothing. I'm going to say nothing. Sufra usted solo, pues. Then suffer on your own then. Quieren que el pastor sea, voy a usar esa palabra que es mala, adivino, que ande adivinando. Do you want the pastor to be able to know, to be able to pretend that he knows? Es que el pastor no me llamó cuando yo estaba necesitando que me llamara. ¿Por qué no me habló? And Me then dijo, the mire, pastor, necesito que venga. Then the pastor didn't call me when I was in need. Why didn't you call me? I don't know things. Mire, yo no tengo el espíritu de la sospecha. I don't have the spirit of being able to know things. Imagínese si tuviera el espíritu de la sospecha, todos son culpables, sospechosos. You know, if I had the spirit, everybody is guilty. Somebody did it. Anduviera cuidando, este me va a golpear, este me va a morder, este me va a robar. No. This one's going to No. steal from me. This one's going to bite me. This one's going to hurt me. But I don't have that. Ay. Pero en las crisis hay gente que no dice nada. Estar pasando las 1001 noches de crisis y sufro solo. There are people that have crisis and say absolutely nothing. And they decide to suffer on their own. Tampoco usted va a salir a contarle a todo medio mundo su problema, porque entonces le va a armar un problemón. Well, you're not going to go out there and tell the whole world and shut it out what your problem is, because then you're going to have a huge problem more than you already Usted do. debe contárselo a la persona que usted tiene confianza. Si te cuento esto, pues aquí se queda entre nosotros. So you must tell the person that you trust and say, you know, if I tell this, it's going to stop here. No one else is going to know, just between Ay, us. porque hay otros que dicen, mire, cuénteme porque yo soy tumba sellada. And then you brought people tell me Cuénteme. because I'm a tomb. I won't say nothing. Cuénteme lo que le pasa. Tell me what's going on. Tell me. En la tarde ya todo el mundo lo sabe. Te But dicen, in the afternoon, everybody knows all your business. Tengamos cuidado también. So let's be Pero- careful with that too. Pero este rey no dijo nada porque frente a una crisis el ser humano reacciona en encerrarse. Su And propio this mundo. king said absolutely nothing because a human being before a crisis totally says nothing. Y esta característica en el ser humano es bastante común And this characteristic in a human being is quite common. porque un día están con los que se quejan Because one day they're together with the ones that complain, y otro día están con los que están alegres alabando. and then they're together the next day with other people that worship and sing and they're happy. Pero, ¿qué dijo Josafat en esta historia? But what did King Josaphat say in this story? Y esto es lo que yo quiero enseñarle hoy en esta tarde. And that's what I want to teach you this afternoon. Josafat dijo esto: So Josaphat turned around and said this words. ¿no hay aquí profeta de Jehová Isn't here a prophet of the Lord? para que consultemos a Jehová por medio de él? So that we can counsel God through him. Frente a una crisis, Before a crisis, preguntémosle a Dios let's go ahead and ask God. o preguntémosle a alguien que tiene sabiduría. Or ask someone who ¿Qué really hago? has wisdom. ¿Qué hago? What do I do? Cuando estos reyes se vieron en una crisis, cada uno contestó y dijo cosas, menos Edom. So everybody before the three kings before a crisis said something except for Edom. He said nothing. Pero el rey Josafat preguntó, dijo, ¿acaso no hay aquí profeta? And then Vamos y consultemos. he says, King Joram said, well, isn't there a prophet amongst us so we can go ahead and consult? Y la Biblia dice que uno de los siervos del rey de Israel respondió So one of the servants of the king of Israel answered. y dijo, And his words were, aquí está Eliseo, he says, here we have Elijah. aquí vive el profeta Eliseo, por aquí anda. So Elisha lives around here. He dwells here. Y él dijo, este hombre servía a Elías. Said this man used to serve. Algo tiene que decirnos. Well, he has something he could probably tell us. Entonces Josafat dijo, So then Joseph turned around and said, este tendrá palabra de Jehová. this person shall have a word of God. ¿Y qué hicieron?
And what did they do? Descendieron They went ahead and went down. el rey de Israel, They descended the king of Israel, el rey Josafat King Josaphat, y Edom and King Edom. a buscar al profeta. And they went to seek and look for the prophet. Josafat les dijo, vayamos al profeta y preguntemos. So King Joram said, let's go ahead and go to the prophet and ask for his wisdom. En otras palabras, In other words, Josafat habló con fe. so then, other words, Josaphat spoke with faith. Frente a una crisis, nosotros tenemos que hablar con fe. Before our crisis, we need to be able to speak with faith. Con fe. With faith. Así reaccionó Josafat. So this is the way that King Josaphat reacted. Porque mire, hay gente que no importa lo que pasa, There's people that it doesn't matter what happens. no importa la crisis que están viviendo, It doesn't matter the crisis that they're living in. ellos saben que tiene a un Dios poderoso a su lado. They know they have a powerful God next to them. Hay gente que conoce muy bien eso, There's a lot of people that know that very well. que en medio de una crisis hay un Dios que responde. That in the midst of a crisis, there is a God that answers. Pero hay que responder con fe. But we need to go ahead and answer with faith. No, No, like, creo que no. no, I think not. Esta no voy a salir. No, I'm not going to make it out of this one. Mire, ya vamos a terminar el año. Ya han pasado crisis en su vida y usted todavía está aquí. You know, the end of the year is coming and you have gone through crisis and you're still here. Mire, hay gente que comenzó el año, me entraron a una crisis y ya no están, no sé a dónde andarán. You know, No there's sé. people that started the year, they enter into a crisis, they left. We don't know where they're at. Yo tengo aquí en este lugar pastoreando ya para 10 años. You know, here in this place, I've been pastoring now for 10 years. Y he visto gente que entran en una crisis y de repente, mire, And I've seen people enter into a crisis and all of a sudden, and then they disappear. cristianos de humo. They're Christian believers that just throw smoke. Se desaparece con el viento. They disappear with the wind. Pero yo sé que también hay otros que han pasado por crisis y los puedo ver. Los puedo ver. Sí, esa crisis se lo pudo haber tronado. And I've seen other people that go through crisis and that crisis could have broken them, but they're here. Discúlpeme por mi lenguaje griego, Please excuse my Greek language that I'm using today. pero esa palabra quiere decir boom. That word means broken, Esa es salvadoreña también. shattered. That's also a very classic word. Frente a las crisis, Before the crisis, se olvidan de que hay un Dios todopoderoso a su lado. they forget that there's a powerful God next to them. Pero hay otros que saben que Dios los puede sacar de ese momento difícil. But there's others that know that God can take them out of that special crisis. Gente que sabe caminar confiado. People that Dice, know how to walk and trust God. yo sé que estoy en un problema, pero yo sé que saldré. I know Yo that sé. I'm in a problem, but I know I'm going to make it out. Yo sé que tengo un problema de salud, pero yo sé que el Señor me va a sanar. I know that I have a problem with my health, but I know God's going to heal me. Yo sé que tengo un problema financiero, pero el Señor no me desamparará. I know I have financial crisis, but God's never going to abandon me. Yo Never. sé que tengo problemas migratorios, pero el Señor estará conmigo. I know I have migration problems, but God's with me always. Así habló Josafat. So that is the way that Josaphat spoke. Un hombre que honró a Dios con sus palabras. A man that went ahead and honored God with his words. Y fueron, los tres iban ahí. Quiero imaginármelo yo. And then Caballo. the three of them went, they were probably, on their horses and going. Y esto es interesante. And this is interesting. Fueron a consultar el profeta. So they went ahead and consulted the prophet. Imagínense, yo me lo quiero imaginar. I want to go ahead and imagine this. La casa del profeta. The house of the prophet. No sé si vivía en una mansión, no lo sé. I don't know if they lived in the mansion. I have no idea. No creo. I'm not sure. I don't Porque know. ese profeta no era como los de hoy. Because that prophet wasn't like the one of today. Los de hoy viven en mansiones, tienen aviones.
The prophets of today live in mansions and own their own airplane. Posiblemente este llegaba a tener un burrito ahí atado. Ahí. Possibly this prophet had a little donkey and it was tied up right there. Llegaron los tres reyes. Los tres reyes. So then the three kings showed up. Joram, Josafat y Edom. So Edom, Joram, and Josaphat showed up and knocked. Tocan la puerta They went ahead and knocked at the door, y sale el profeta. and then the prophet comes out. Eliseo, So Elisha, profeta en Israel. now the prophet of Israel is present. Al primero que el profeta se dirigió, So the first one the prophet directed himself to, quiero imaginarme esas escenas, más si las pudiéramos nosotros dramatizar, fuera interesante. so if we could possibly dramatize that scene, it would be so interesting. Estaban ahí parados, They uno were aquí, right there standing, y otro one, aquí y otro another aquí. one, and another one. Y sale el profeta, al primero que le vio la cara, dijo, So then the prophet goes ahead and directs himself to, fue al rey de Israel, it was to the king of Israel, al rey Joram, King Joram. y le dijo, And he went ahead and spoke these words. ¿qué tengo contigo? He said, what do I have against you? Es como que le han dicho algo, ¿y qué has venido a hacer? Like they tell someone, what are you here to do? ¿Qué estás haciendo aquí? What are you even doing here? Y le dice, And then he continues. ve y busca a los profetas de tu padre. Says, go and seek the prophets of your father. Conmigo no vengas. Don't come with me. Ve y busca a los profetas de tu madre. Go look for the prophets of your mother. Un baldazo de agua fría le echaron a Joram. He would just let go a bucket of cold water upon this king's head. El hombre de Dios le dice, ¿qué tengo yo contigo, Joram? The man of God tells him, what do I have against you? What is it? ¿Qué has venido a hacer? What have you come here to do? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? Porque yo no tengo nada para ti. Because I have nothing for you. Ve y busca He says, go and look. a los que han servido tus padres. The ones that your parents served. Y el rey And then the king, de Israel respondió, and then the king of Israel answered. no, He said, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. no, because God has given this answer to all the kings of Moabite. Mira, en otras palabras le está diciendo, hemos llegado hasta aquí para que muramos. He says, in other words, we have come to this place and we shall die here. Dios nos ha traído hasta este desierto y nos hemos quedado sin agua. We have come to this desert and now we have no more water. ¿Quién había dicho vámonos por el desierto? So who said, let's go through the desert? Fue él. It was Joram who said so. ¿Por qué le estaba echando la culpa a Dios? So why were they even blaming God for what had happened? A veces cuando nosotros entramos en crisis le echamos la culpa a otros o a Dios. Sometimes when we enter into crisis, we blame God or we blame others. Más de algún ser humano dice, Dios tiene la culpa que pasen esas cosas. At least of the human beings would say, no, God is guilty of all this that's happening. Y Eliseo dijo, And then Elisha went ahead and said, vive Jehová de los ejércitos, so the Lord Almighty lives, en cuya presencia in whose presence I serve today. esto es importantísimo. This is so very important. Vive Jehová de los ejércitos, que en cuya presencia estoy. Surely as the God of hosts that lives, in whose presence I am. Si no tuviese respeto por el rey de Judá, Josafat, If there was no respect for the King Josaphat, king of Judah. quiero ponérselo en estas palabras así más españolas. Let me go ahead and put it in simple Spanish for you. Si no fuera por este hombre, If si it no fuera wasn't- por Josafat, mira, If it wasn't because of this man, because of this, forget it. si no fuera por él, If it wasn't because of him,
Eso es lo que dijo Eliseo. Si no fuera por Josafat. And that's what the prophet ¿Qué? said. If it wasn't because of King Jehoshaphat, ¿Qué respeto tenían por Josafat? what respect they had for King Jehoshaphat. Dios respetaba a Josafat. God went ahead and respected Jehoshaphat. Y le dice, escuche bien, And then he says this, listen please. si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, If I did not have respect for the presence of King Jehoshaphat, no te miraría a ti, I wouldn't even pay attention to you. ni te viera. En otras palabras, ni te haría caso. I wouldn't even listen to you. Te ignorara completamente I would totally Pero- ignore you. por causa de Josafat. But because of the presence of Jehoshaphat. Y el profeta dijo, And then the prophet spoke. mas ahora traedme a un tañador, But now bring me a harpist. un arpista, Bring me a harpist. no un leñador, un tañador, un músico. Go ahead and bring me a harpist. ¿Qué yo le quiero decir a usted con esta historia? So what I want to say with this story to you today. Cuando alguien es fiel a Dios, When someone is faithful to God, cuando alguien obedece a Dios, when somebody obeys God, recibe bendición they receive a blessing y el favor de Dios. and also God's favor. El rey Josafat So King Jehoshaphat, era obediente he was obedient. a Dios y a su palabra. He was obedient to God and to his word. Y él recibió bendición y el favor de Dios. And he received a blessing and God's favor also. Y alcanzó esa bendición y ese favor para los reyes malos. And he went ahead and reached that blessing for the evil kings also.